paghanas ang kaugalingon sa paggamit sang mga tiun nga mangin mapinuslano hampang nga nagapabaskog para kita makalikaw sa mga malay nga buluhato. Dali-dali na kang mapagwenyas kita, magalibot-libot sa malapad nga plaza, matinlo, matahong, malinong kang masadya, kang dilipon sa matahong na mga dalaga. Amon banwang at kwenyas may madamong nga iyas, kaping nasang unang nga panahon. Dumaan nga mga balay sang mga lumuluo, makita sa mga barangay namo. Dali-dali na kang mapagwenyas kita, magalibot-libot sa malapad nga plaza, matinlo, matahong, malinong kang masadya, kang dilipon sa matahong na mga dalaga. Itong bubon nga makatiling-alaga, tulupan sa isa kag isa, matahong nga talan-awo. Sa bagong nga panahon, may rock display sa kabudyan, sa punong grande may kalingawan. Dali-dali na kang mapagwenyas kita, magalibot-libot sa malapad nga plaza, matino, matahong, malinong kag masadya, kag dilipunan sa matahong na mga dalaga. Antigong nga simbahan, pista nga aniyahan, bisita may kasadyahan, dagit mapagwenyas kita. Dali-dali na kang mapagwenyas kita, magalibot-libot sa malapad nga plaza, matino, matahong, malinong kag masadya, kag dilipunan sa matahong na mga dalaga. Sa paghanas ang kaugalingon sa paggamit sang mga tiun nga mangin mapinuslano hampang nga nagapabaskog para kita makalikaw sa mga malay nga buluhato.